থেকে প্রকাশিত কিছু বই আছে, এর মধ্যে কবিতা আছে, ছোট গল্প আছে এবং ওই 2013 সালের গোল্ডেন জুবলি সংখ্যায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখলাম, বাংলা অনুবাদে মণিপুরী সাহিত্য। এবং অনুবাদকে ধরেই পড়া, আর যারা অনুবাদ করেছেন তারা বাংলাও জানেন, মণিপুরীও তাদের নিজের ভাষা। ফলে খুব একটা এদিক ওদিক হয়েছে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। এবং পড়তে পড়তে সেই জায়গাটার প্রতি আমার একটা ভালোবাসাও জন্মেছে। একই সঙ্গে 2016-তে আমি বীরমঙ্গল বাবুর পিছে পিছে মণিপুর পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছি এবং সেখানকার জল, সেখানকার মাটি, সেখানকার মানুষ, সেখানকার সংস্কৃতি, সেখানকার রাজনৈতিক ভাবনা মাটি ছুঁয়ে কম হোক বেশি হোক পরিচিতি ঘটার সুযোগ আমার হয়েছে। এবং সেই যে 2013-তে সেই লেখাটি লিখলাম, তারপর আমার মনে হয়েছিল লেখাটি অসম্পূর্ণ হয়েছে, সম্পূর্ণতা পায়নি। ফলে আমি কাজটাকে আরো বড় করার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছি। তো আগরতলায় বসে যারা অনুবাদে মণিপুরী সাহিত্য লিখছেন, এটা একটা ধারা। আবার মাতৃভাষা মণিপুরী হয়েও বাংলায় যারা লিখছেন, বাংলা থেকে আবার মণিপুরীতে অনুবাদ হচ্ছে, সরাসরি বাংলায় যারা লিখছেন, এটি আরেকটি ধারা। সুতরাং দুই ভাবে মণিপুরের সাহিত্য, মণিপুরী জীবন, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ভাবনা এবং তার সঙ্গে মিশে থাকে যে দর্শন, সবকিছুকে জানার একটা কৌতূহল আমাকে নিয়ত তারা দিচ্ছে। আমি দেখছি যে যারা লিখছেন, আমি প্রথমেই এল বীরমঙ্গল সিংহের নাম করব। তিনি বাংলায়ও লিখছেন, মণিপুরী ভাষায় লিখছেন, আবার মণিপুরী ভাষা থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করছেন। দুর্গাপুরে বসে বামুটিয়ার কন্যা এন রঞ্জিতা শিল্প, তিনি মণিপুরের কবিদের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করছেন। সঙ্গে রয়েছেন ব্রজকুমার সরকার, সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন দিলীপ কুমার সিংহ, দিলীপ কুমার সিংহ। আমার জানা ছিল না তিনি যে এত বড় মাপের সাহিত্যিক। তিনি প্রয়াত হওয়ার কিছু আগে আমাকে কিছু বই দিয়েছিলেন। আমার খুব দুর্ভাগ্য যে বইগুলো তার হাতে আমি ফেরত দিতে পারিনি। কিন্তু দেখছি তিনি অনুবাদের কাজও করেছেন, আবার বাংলা ভাষায়ও তার লেখা একেবারে কম নয়। এই ধারার কাজ করেছেন রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ, তার ত্রিপুরায় মণিপুরী প্রজা একটা বিখ্যাত বই। সম্প্রতি একটা নাটক আমি পেলাম, যে নাটকটা মণিপুরীতে লেখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বিনোদিনী, নীল সন্ধ্যার আগুন মেঘ এবং শ্রীভব। এটা মণিপুরীতে লেখা নাটক, বাংলায় অনুদিত হয়েছে। আমি পড়ে উঠতে পারিনি, চেষ্টা চালাচ্ছি। তো এটার অনুবাদক যারা, তারা হচ্ছেন শ্রীমতী মিনতি ঘোষ এবং এল সমী রায়। তো প্রক্রিয়াটা চলছে। এটা যোগসূত্র,
সাহিত্যই মানুষকে মানুষের কাছাকাছি আনে, এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এবং এই যে একটা কৌতূহল জেগে ওঠা, আমি খোঁজ করি প্রায় যে আর কি বই আছে। আগরতলা থেকে যা যা বেরিয়েছিল আমি সব আমার সংগ্রহে নিয়ে এসেছি যথাসম্ভব, এবং সংগ্রহ করতে করতে বাংলাদেশের সেরাম, যিনি সেখানকার বিখ্যাত মণিপুরী সাহিত্যিক, তার লুকোনো চিঠি বলে একটি অনুদিত উপন্যাস আমি হাতে পেয়েছি। তো আমার ইচ্ছে যে সবকিছু মিলিয়ে একটা বড় আকারের অনুবাদে, বাংলা অনুবাদে মণিপুরী সাহিত্য, সেটা বাঙালি পাঠকের কাছে, সুধী জনের কাছে তুলে ধরবো। একটাই উদ্দেশ্য, যে আমাদের সঙ্গে এই রাজ্যের আমার প্রতিবেশী যারা, তাদের ভাষা সংস্কৃতির একটা মেলবন্ধন গড়ে উঠুক। আমি আগেই বলেছি, সাহিত্য সেই মেলবন্ধনের সূচনা করে। ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ সে তো আছেই, বীরমঙ্গল বাবু লিখছেন, জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ লিখেছেন, আর সরাসরি বাংলায় লিখে ফেলেছেন কে চন্দ্রকুমার সিংহ, তার বই আমি পেয়েছি। তারপরে খম্বা চৈবি, তার থৈবি, তার বই সেও আমি পেয়েছি। ওই নাম নীলকণ্ঠ সিংহ, ধুলিও ধ্বজা, এটাও একটা অনুদিত গ্রন্থ। এরকম এরকম আরো অনেকেই আছেন, রবীন্দ্র সিংহ, কর্মজিৎ সিংহ, ধীরেন্দ্র সিংহ, এরা বাংলায় লিখছেন, বাংলায় অনুবাদ করছেন। তো এতে একটা সমৃদ্ধির জায়গা আছে। অবশ্যই বাংলা ভাষা, তার যে জগৎটা, সেটা সমৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেশীদের লেখা সাহিত্য বাংলায় এসে যুক্ত হচ্ছে, এটা অবশ্যই একটা বেশি পাওয়া। কিন্তু এটাও ঠিক যে যারা বাংলাকে এইভাবে দান করে যাচ্ছেন, সমৃদ্ধি দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আনুগত্য থাকাটাও আমাদের উচিত, আমাদের কর্তব্য। তো এই যে লেখা কবিতা, লেখা ছোট গল্প, লেখা উপন্যাস, যেগুলো যতদূর হয়েছে, আমাদের হাতে যতদূর এসেছে, সেখান থেকে আমরা মণিপুর যে রাজ্যটি, তার একটা চিত্র সাহিত্য, সেই খবরগুলো দেয়। অনেক সময় ইতিহাসের গতি থেমে যায়, ইতিহাস এগোতে পারে না, নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। যারা ইতিহাস রচনা করেন, তাদের কলম রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই ইতিহাসের খবরগুলো যা চলছে, চলমান যে ইতিহাস, সেটাকে ধরে রাখছে সাহিত্য, কোনো না কোনো ভাবে, প্রকারান্তরে। আমাদের বাংলায় যারা এই সাহিত্য পড়াশোনা করেন, করেছেন, জানেন যে এই পর্যন্ত পাওয়া যে প্রাচীন গ্রন্থ চর্যাপদ, সেখানে বলছে যে সন্ধ্যা ভাষা। আমি একটু বিভ্রান্ত, যে তা বোধহয় নয়, আসলে একটা আড়াল তৈরি করতে হয়েছিল। নিশ্চয়ই তাদের সামনে এমন কোন বাধা ছিল, যার জন্য তারা সরাসরি কথাগুলো বলতে পারছিলেন। আমাদের সাহিত্য তাই, সাহিত্যের মধ্যে আমরা আড়ালে আবডালে অনেক কথা বলে নিই, কিন্তু সময়টা যখন ধরা থাকে, আমরা বুঝে যাই সেই সময়কেই সাহিত্যিকেরা এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুতরাং সাহিত্য কর্ম চালিয়ে যেতেই হবে। যারা সাহিত্যিক, যারা সাহিত্য চর্চা করেন, এটা তাদের দায়বদ্ধতা।
নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা আছে। আমরা জানি সময় এগোয়, সময় দাঁড়িয়ে থাকে না, সময় পিছিয়ে যায় না, সে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এই এগিয়ে যাওয়ার যে সময়টা ইতিহাসের যখন গতিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সাহিত্যিকেরা সেই সময়কে তাদের সৃজনশীলতার মধ্যে তুলে ধরেন। আমরা জানি আগামী 15-20-50 বছর পরে যে সাহিত্য রচিত হলো, সেই সাহিত্যই বলে দেবে আজকের দিনটা কেমন ছিল। তো যাই হোক, আমি মণিপুরি যত কবিতা পড়েছি অনুবাদে, সেখানে আমি দেখেছি যে একটা ক্ষত বিক্ষত একটা রাজ্য, মানুষ প্রতিনিয়ত নানাভাবে নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে। সেই নির্যাতন গোষ্ঠীগত সংঘাত, সে নির্যাতন প্রশাসনিক নির্যাতন, এবং সবকিছু মিলিয়ে একটা ক্ষতবিক্ষত জীবনকে তারা বহন করে চলেছে। মণিপুরি গল্প যখন পড়ছি, তখন দেখছি সেখানে দারিদ্র, মানুষের অভাব। যখন একটি ইলিশ মাছের গল্প পড়ি, সেই জেলে সে স্বাদ করে ইলিশ মাছ ধরেছে খাবে বলে, কিন্তু সে খেতে পারছে না। কেন পারছে না? তার ঘরে চালই নেই। এবং ধনী ধনবান মানুষেরা অধিক পয়সা দিয়ে সেই ইলিশ প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে যায় জেলের হাত থেকে। এই তো সেই জীবন। গল্পকারেরা উপকরণ কোত্থেকে নেবেন? জীবন থেকে, মাটি থেকে, মানুষের কাছ থেকে। সেই জীবন, মাটি আর মানুষের কথাই মণিপুরের গল্পে উঠে এসেছে। আমি দু একটা কবিতা এখানে, লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আমি দু একটা কবিতা এখানে উল্লেখ করবো, পরে আমার কথা শেষ করি। কবি নেত্রজিৎ সিংহ, তিনি তার শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুবিন্দু শীর্ষক একটি কবিতায় কয়েকটি লাইন: রাত দ্বীপ্রহর, সশস্ত্র সেনারা আসে দলে দলে, সজোরে ভাঙে দরজা, আমাকে ছিনিয়ে নেয় মার বুক থেকে, সঙ্গিনে করে ক্ষত বিক্ষত, করে পদাঘাত, মার বুকে লুকিয়েছিলাম, তাই সন্দেহ তাদের আমি এক ফেরারি। মা বিলাপ করে আত্মকণ্ঠে, ছোট একটি শিশুর জন্য। খুব বেশি বলতে হয় কি? সময় তো পরিষ্কার ধরা আছে এখানে। এত সেই মণিপুর যেখানে সেনাবাহিনীর মানুষেরা মানুষকে এইভাবে নির্যাতন করতে পিছপা হয় না। রাজকুমার মধুজিৎ সিংহ, মধুবীর সিংহ, তিনি লিখছেন, আমি দেখি তমসাচ্ছন্ন এক গভীর অন্ধকারে ধ্বংসস্তূপে ভরা বিশাল এক শহর, কোন প্রাণী নেই সেখানে। সামনে পড়ে আছে স্কাই কেপার গুলো থেকে খসে পড়া প্লাস্টার লাগানো দেয়ালের হাজার হাজার টুকরো। গতকালও গর্ভোদ্ধত যে ভবন আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল চরম দার্ঢ্যে, আমি দেখি আজ সে আমার সামনে মাটির বুকে অসহায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে বিশাল এক শহর। মণিপুরের চিত্র, একেবারে সমসাময়িক হাল আমলের চিত্র। লিখছেন কবি এস ভানুমতি, তিনি লিখছেন, মা, কঠিন এই যুদ্ধক্ষেত্রে, এই বদ্ধভূমিতে তরবারির সাথে তরবারি, বন্দুকের বিরুদ্ধে বন্দুক, কেউ হত্যা করে, কেউ নিহত হয়, কেউ কাউকে আঘাত করে, কেউ আহত হয়। কাকে বলবো আমি বিজয়ী, আর কেই বা বিজিত? হত্যাকারী নাকি যে নিহত? নিহত হলো যে সে, নাকি যে হত্যা করলো জীবনের এই কুরুক্ষেত্রে? বারবার একই চিত্র উঠে আসছে।
এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করছেন মণিপুরের মানুষ। অন্তত এই সাহিত্য পড়ে, অনুদিত যে সাহিত্য যে বাংলায় এসেছে সেগুলো পড়ে আমার অন্তরে এই বোধ জেগেছে। পক্ষান্তরে যারা ত্রিপুরায় বসে গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা। কেননা তুলনামূলকভাবে মণিপুরের থেকেও ত্রিপুরার পরিবেশ, রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট তার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই। ফলে বীরমঙ্গল বাবুর ষাঁড়ের সেই গল্পটি, সেখানে একটা গরু যে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, সে আস্তে আস্তে মহাদেব হয়ে যায়। গরু আর গরু থাকে না, সে মহাদেবে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং মানুষ মহাদেবের মন্দিরে না গিয়ে গরুর পায়ে বেলপাতা আর মাথায় দুধ ঠেলে আসে। তাহলে দেখুন একটা ফারাক কোন জায়গায়। ফারাকটা হচ্ছে প্রেক্ষাপটের, ফারাকটা হচ্ছে স্থানের, আর কাল তো একই। দুই জায়গায় একই কাল অতিবাহিত হচ্ছে, একবিংশ শতক। সবাইকে ধন্যবাদ, আপনারা খুব আগ্রহ সহকারে মনোযোগ আমার কথা শুনেছেন। আমি এই দুটো খাতা এরকম হয়ে গেছে মণিপুরি সাহিত্য। যদি কেউ এই রকম কাজ করে থাকেন তাহলে শর্ত, আমি বই নিলে বই ফেরত দিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি এটা আমার লেখায় লিপিবদ্ধ করবো। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন। অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। অনেক মূল্যবান জিনিস, অনেক কিছুর প্রতি, সাহিত্যের প্রতি আপনার যে মূল্যায়ন আমরা শুনতে পারলাম, আমরা সত্যি সমৃদ্ধ। এবার আমরা মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের আরেকজন অতিথি। এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এ বুদ্ধচন্দ্র সিংহ, এমিনেন্ট মণিপুরি পোয়েট। প্রজাপতি মাথা থেকে Felicitation 你是老头皮肉了，我当那个。Felicitate 我是老头皮肉了。Felicitate 我是老头皮肉了。Loina na ako na sa committee magiging ganyan. Kung na pwede ka na doon sa Maganda introduction speech kita magkakaroon member Manipuri Advisory Board Sahitya Parishad Sahitya Academy. Ahanba maktada Rashtralanjan Biriba Kai Kunariba Notice Center for Oral Literacy Kai Kunariba Director Dr. Nirmal Das Mahasway Amasung Manipuri Sahitya Parishad Tripura ki President Sri L. Biramogor Singh Satnairaba Kavi Darshan Singh Thorum Masibu Maya Tangal Lobiriba Sri R. K. Tarunji Singh Hamoy Singh Thagachari Amasung Kokmona Kaikuna Chari Thagachari Thorum Masibu Ing Kabiriba Ikai Kunajariba Kabi Saiti Isinina Biriba Mayam Punawapu Hamoy Singh Kondok Sari Amasung Nolok na Ikai Kunaba Chari Manipuri Literary and Cultural Program Tripura Tripura ka kuch samnaraga Nasi Sahitya Academy na Simba Manipur Wangada Adunik Manipuri Sailing Concert High Concert Asida Nasi Symposium
असी हौदोक्चरिबसी जाम थागतनिंगाइनि साहित्य सैरें वारें वारीमचा नोबेल मरम कया कयानि अदुबो अखोइना ngasi खंजनबगी थिजनबगी मथौ अमा ताइ ngasi एकाडेमीना पांथोक्लिबा सैरेंगी खोंचत हारिबा सिम्पोजिया मसी मणिपुर वांगदा लैरिबा कविसिंग मरुओइना त्रिपुरागी सरुकपो तोंगान तोंगान लैनबगी खुदोंग चाबा अमा फंजबसे अखोइ यामना लाइबक फै हाइजनिंगी लंदम असिदा मसक नायरबा कवि कया सोइदना लैरी मखोइबो मसक ताकपगी खुदोंग चाबा अमा ngasiगी thauram masina piribani haijaniंगी ngasi sairengi khongchat ki mathakta pangthokliba thauram masina london sida makha samtharakliba sahitya gi ichel adu soidana anauba inol ama hapiba ngamlagani haibasi aikhoina thajai sahitya academy manipur board na tripura da lamdam masida manipuri lon amasung lon asigi sahitya bu mang thang na bukhatna bagi pandam amagi makhada sahi khuding makhal mathel auram pangthokli adungai tripura da lairiba manipuri singbu mirai bire hainaramado sahitya academy na lamdam masida lairiba kabi sahityik singbu masak khangbire tripura da phongba lairikta sahitya academy award pirakhre asi khuding makse tripura da lairiba aiba singi chauthokningai ni manipur wangmada lairabasu lamdam sigi sahitya ngasidi apunba manipuri sahitya da tillabani ngasigi symposium asi hogokpa thauram loiraga ahanba session da kabi mayeng mamnil mani singhana moderator oiraga aiba ahumna paper pagani saklen matung ani suba session da kabi wangkhem biramangol na moderator oiraga aiba ahum amasu symposium asida paper pagada saruk yagani lamdam kayadagi asinba matam kaithokpiduna manipuri sahitya bu nungsibiduna lengbirakliba mayam punamak punthagatchari warabasu wana ngasigi panduk naina chathagadaba thauramsingsi loiba phau mayam saruk yabini haijari sahitya academy na sak khanbiraga ngasi tripura da so akhoi chauthok chaningai oi maruoina sarok haibam ga mini isena academy award di phangbira pase akhoi gi tripura gi akhoi gi aiba singi mingset ama pura I haibase akhoi gi thamoi da thajaba mani asuoina ise kumna thokla iba aibi kaya su ise kumna ngamdraga su ise gi matung insi haibase ai haijaningi sahitya haiba sahitya si yaudhragadi akhoi na lon sahitya sibu khangjadragadi akhoi se maitai ni haiba akhoi se hairu bagi mamal laite lon sina akhoi gi imani yek na ipani hadak kok borok and other minority language na sinduna numindini gi workshop maitai me ki sathagi jamna chathok sinengai oi yamna thagati manipuri sahitya parishad ko tripura manipuri sahitya parishad ko asumaina su akoi sahitya se kamaina chaphattai tripura da lairiba maiti akoi se sahitya da sothadana ba aibi nupa khaktana akoi singhatsi haiba mamang thangba akoi gi senior oiriba oja singna asi chinghatpagi mathau mata mare haina khalli aduga अखोगी प्रमाण में लेबने लेंगदबा पान लेंग्रगा हाना लेंगे हाइबदो अदुदि जारोय ओजासिंग चिघलगसु
generation isagi interest jaudagadi sahitya se oiroi isagi su koi interest puthokpa tai asi hajaningi sahitya haiba sahitya sina ngasi Tripura da hanjik kanna akhoi di maitei akhoi gi mayek ek laijai haiba se chakthokna pongthok chaningai oi akhoi haurakpada di Bengali script na hauraga su ngasi akhoi gi maitei mayek se laijaramana akhoi Bharat Sarkar gi mamangda akhoi lemjaningai oi ngasi pokborok gi masagi script laijadabina haje social media da yam kanna moigi mukna abama mayam ju biramngani tabiramngani aduna akhoi na kari tawgadaba haiba je sahitya gi thodang da akhoi gi lon ye asi akhoi khamjin bagi darkar tai ye irol se chaphat na bagi aina ai ye irol sibu khangjadragadi ai gi kisa je aina khangjadabaga chap manai haijaningi ai mayam dam sang haijarroge matang asida loisanjarage matam ju thenge atei su oja sing lei makhoi dagi fajaba wahai kaya tasi si hairaga matang asida loisanjare thank you Table sih. Dia belum main kado di kau lah juga. Orang kau lah. Tharajari mamalleraba maru oiraba booking thogarba wahi mayam ama thabirabagi tamakta wahi pareng khudimmakna booking thogarba oi achu bangat tarena lojei mathangdadi khoi wa nambinana bagi tamakta mamalleraba wahi khara nambinana bagi tamakta cha thadu thari ai su ju ko batare adum tamna tense dirpa yadini कभी आई कम प्रदर्शन सिंह उदाबू कमल ले बाबा ही खरा तेरा का कभी ना कभी काम करने की है तब ना कभी Saya suka ini tuh, supai. Không được thôi, cái nào không được. Xin lỗi rồi ạ. Sahitya Academy, Manipuri Literacy and Cultural from Tripura. Missindi Donation Land of Nashi. Ekoi Meti, Chakot Pagi Baranda, Wong Shayen, Mapanda de Gaiba, Baranda. Hana Nabaki, Makta. Last again, give
chairperson kait mejaraba RK Tony Dixie amasung Manipuri Treasury Board bagi Nirala Singh amasung Nirmal Das Yatimba Yasho Bonar yang dia membuat payu dari mati tinggi amasung ayat Dharmanagar Awang Tripura की branch North Tripura branch की president tamo koina Faibu koina kita menjadi amasung kurang menjadi amasung masih ada tinggi ba menjadi an berjaya ini amasung ma isal amasung permakuainya kok mana permenjadi ini bokrita tu wei jam nang jadi aduh mayang mesti beri dum dah dum thagat ti bai dum na ai khoi ma panda le jadi ba manipuri ai khoi ji manipuri sharing iba ai manipuri ai khoi koina golpo wai mata ai Ferdi wal thoi ferdi har bila koi Manipuri loan ki tamba tamauda banina Bengali malonda lai dum poker bani Bengali malonda lai hitam banina kana wana di thoi wana thoi shu kan hana dai ki buraki lai ba koi ki na masu majaki ya sing kuna wana kan hana masih dapat nabai manamda Manipur da isu lakirina manamta jam thagat ki ramya koi asam tauna Sharing Elogi malam sila koi kharap di wana thoi ai koi Manipuri Sahitya Parishad na jam na hone dena jam na kan hone dena thau ko thawang di jam na mai ba pe ba mani hoi mi dau ki mani hoi mi na pu pula maksi asibaran masina Manipuri masina loine kangan di ai isana ai khangje le musuma ai jani Maram masina ai koi matung lahor koi ba yumure no edoi ba ai jai hipuna maksina ai koi di malon sigi sharing wari ngamusum wari maja puna maksi kam torga takut koi maram siga wana mina si ai si puna wana wakan di kami naraga di jaman mai gani hai nai khanje amasum wale kani hai ba tung wale kani hai ba sa si ai su tawde asum tawna koi mayamna Ibrada Manipur mapana le jadi ba koi baje kumbasina jamna kanna hona di amasum hona bagi lep ni leje ariku hona na pun maksibu koi kape pergi lamida jamna purna hona basi pai betongi aina ikan gani ya ini benar Speech meeting 还在走着的，还是胖哈？Speech 落那个倒是，落了，Sarajari ujabu matanda mamalere bawahi abhijana vitamaka el Devagar Sinha uja president Manipuri Sahitya Parishad Tripura Manipuri Literary and Cultural Forum Sahitya Academy की Nasimba Program Collaboration दा इसी काउंटर इबा the Trends of Modern Manipuri Poetry beyond Manipur Identity Seminar atau pergi Oronggi Mipang Makuibi ba Rajkumar Tolunjit Singh Singh Hak Memangga Welcome and ba Murup Dr. Nirmolas
Director Nicole, introduction, speech Bibiba, Case Birola, member Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, Neso Mora, Oda Ariba, Budasandra, Manga Lesi Biba, Oda Singh, Musum Pepper, Pikitaba, Scholar, Moderator, Pikitaba, Oda Singh, Mayabu, Aham Muktada, Ina Oranjari, Damna Numai, Abadi, beyond Manipur, Manipur ki Mapanda, Manipuri saying Iva Mayam Siki Mataka, Seminar Ma, Sahitya Academy, Silang Seminar Ma, Pangkui Maze, Nashi Sahi Tara Mamanga Poisuba, Sahitya Academy, Silang Manipur Mapandi saying Mataka, Seminar Pangu can have a walk and the open among them. Manipuri Sahitya Harega, Matambada, Impal Centric Urami, Impal Namaruana, Manipur dosu Impali Mapanda, Kapsinda, Kawaga, Moiranga, Dirida, Saitagi, Hongsetse, what the me? Sahitya Academy Mana Award to Impal Lerami, Advisory Committee, Mitaragi Committee, Sematijo, Ayamba, Impali Mina Verami, Audicti, Ahoy Manipuri Saitagi, Ipasan Taporana, Impal, Kapsing, Apoya Manunda, Roktaki Mayada Ladybug, Itaki Mayama. कोई बारी अमोजी मैं हमारा साइड पार्क खोले कच्ची दगी खेती भी गुम्बा मोयरांग दगी कड़ी दगी मैं हम साइड तो थोड़ा पका लोईले लेना ना मणिपुरी मपांदा असम दा त्रिपुरा दा इवन थंगबा कोई देश बांग्लादेश से मणिपुरी साइड से कौन-से जंपन चली जामन नुमाई बदी मणिपुरी मपांदा उजी कोई असम की Nauren Vidyasagar, Tripura ki so Habam Gambini, Sahitya Academy Award from Buzze, Mapan Manipur da Sahitya concert Yetoba, recognition Mani. Sahitya ki concert Manipur da Huji Jamkan Natari Basi, Saileng amasung Wari Masani. Koi novel da, Wari da, Huji show up to the mark to Lakanam G to Awadi Masaka City, among the Central, Tripura, the Zoo, Kabi Yamatwe, Kobi Chauna, Haidamba, Medic Bilakini, I was a machine Yamna, Lion over generation, Kabita, Kabi, Mayamtole, the Jaman Mai, Ramadabadi, beyond Manipur, Hari Manina, Assam the scholar Amanitan Yamaga, Samda. Sayagi kungset marang sikap keparan manitam paramaga di nasigi hai itu tim jadi juga mapung parang mana anak kalam jadi sampai ke siga laspati jenderal lapati na koina jamna terus itu macam itu ju Tripura da Manipuri Sahitya ki kungset si apa nazara khamban manisi seminar degi macam dah mungkin nau ngai ba kami mayami spar nanu ba Magun Jemma Siling Kaya Irakani Abasai Tajaba Samjari Tripura Manipuri Sahitya Hagdopira Masi Kethilapom Chandra Kumana Hagdopira Masi Mamai Kamiravani Mana Maruana Drama Nato Ina Sahitya Hongja Hagdopira Mi Aduga Sayengi Hongja Hagdopira Mana Guru Mayu Rajistra Samana Hagdopira Mani Kapagrintan Ani Ma Ibirami कोई हमारे निमोन लोगों भी लाइनिंग भी माधव भी अदुनंतर जो सेलिंग कया इरमी मा इरम सेलिंग खर दिखुंजे लगा मचान पीगा तो ना जो ताये वाला सेलिंग में जो पोंगी
kai pui banatana आधुनिक सैरेंगी मरु कुलम मजु एगारा जिसु सम्मान मथन तारकपदा अवेबम रोबिंद्र सैरेंगी इरामी इबजे आंबा रोमांटिक कोना सैरेंगी इनरामी the modern Manipuri सैरेंगी होमचत होगदोपिरम मजे आइनी पर्सनल नि मयामना मोट मानरम द बुजुजाय होगदोपिरम मजिदी मॉडर्न त्रिपुरा द मणिपुरी साहित्य होमचत सैरेंगी होमचत होगदोपिरम मजे एन प्रफुल्लो बिजोय हिरुंगोय सिंगना माना इबनी मागी लानमी अमगी नुक्सी सरे 1986 ता होम गिबा मानी मसा सैरेंगी लाइनिंग ओरगसो अदुगै त्रिपुरा दा मणिपुरी साहित्य की खंगसन से हौरे हाय जाय त्रिपुरा दा खोगिबा लाई एम्बा सैरेंगी लाइन मसिंग यामी ते वारी मसागी लारी की मसिंग वाली अदुना नसिगी सेमिनार की मतुंगा अखोगी इनगिबा कवि सिंगना अतै जुगा अनो वखन जेबा अफबा सैरेंग या खोलकनी असिगी आशा समगा अयिवा साइ जिसमें Hagajani Murtabu Matanda Manipuri Literary and Cultural Forum na Sahi Pomba Takile Nachom Ibasiki 2025 issue Sahitya magazine release Taunamudi Forum Surgery Omima Dr. Molkas Director Nikon Kuzaga Yonana Mayam Lekinarga Post Professional Journal Urmachoner Journal Onurutana Manipuri Literary and Cultural magazine Nachom 2025 issue Hagajani yang pemanglang dengan kondisi asal menonton. Matana sedi hagat warol abina nabi tamanta hoisnam अबे ये रिलीज करते हैं होंगे ना लॉकअप बगी amdan lautopi খুব ভালো লাগছে একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে এরকম গ্রন্থ প্রকাশের একটা সম্পর্ক তো আছেই এবং এরকম একটা সুভিনিয়ার প্রকাশ হওয়া মানে অনুষ্ঠানটি গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া এইমাত্র তাকেল্লাই নাচুম মণিপুরি লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল ফোরাম ত্রিপুরা যে সুভিনিয়ার প্রকাশিত হলো এতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি এবং উদ্যোক্তাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং নেকলের হয়ে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি Thank you, sir. Matana sedi mayamna signature di habak se jathari ngeda hagat warol ki tamanta Hoisnam Mangol General Secretary Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura Iran don't do. was a lot of things of the day was a lot of things
Saite Academy की मदद लोगा मणिपुरी यूटिलिटी एंड कल्चरल प्रोग्राम प्रारंभ से पांचों मणिपुर वांग आधुनिक मणिपुरी शैली की कौशल टाइप से जाना हमारे फिलिप्स पीबा नोटिस सेंटर फॉर ओरल लिटरेचर साहित्य अकादमी की कार्यक्रम डायरेक्टर डॉक्टर के मोदास साहित्य अकादमी की कार्यक्रम स्वामी बिरला मणिपुरी साहित्य त्रिपुरागी प्रेस की श्री लंदन बिरमो सनाइब कवि ये बुद्धचंद्र धर्मस मयाई पांडुपीबो सनाइब राजकुमार जिसको अचिन भक्तम के आकाश पेदुला धर्मसिदा सर्वव्यापी की तवा आकसरी अंशु तोबिल खंगोसे त्रिपुरागी मफम के आदि लाखन धर्मसिदा मी ताबिरिबो मणिपुरी लोन अंशु साहित्य को सिद्ध लापिरिबो कवि साहित्य को समाप्ति में बसु आधा से अंशु तोबिल खंगोसे मसीगी थोड़ा मसी आज बस संजी लोर बमन तुंगा सिद्धुजी अंगी सेशन अतोक्सकनी सकनाय ने माइ बंदी बनी वजाना सियार तो तुना बियो युगना सिद्धुजी अंदर के पार पागन अदुगी बतुं सकले बतुं दा सकनाय कभी अईबा सिवां के बिर मगोंदा सियार लाउदा सरकाय गंबीनी ये दिरद्र सिंह एम प्रतु वजार सिंह सेमिनार दे पाला कुनी सेमिनार जी पर संपाद ऊपर से मांगो निहायत जो हो रहे अगल काका माइ मागी से हाय सकली मतलब खुरुम दे बिना पुरमा का भाई मतलब सिंह नंदरे तो से थोड़ा मस्यु और एक लोग बाबू थे भी हमने वार छुआना ये ताकि थाई को लोग से हाय जब को दिन नसीब तो मुझसे ila terus lah punya yang kamu kan terkadang serta taras tersedia. Pada nasiti nasiti JR Topiba Ja Arti Tarunjit Singha Bujana सभापति की वारों ने अभिनव की समझता लोगों को शिक्षा Musiki, kalau musiki yang diri ber Pradhan Mondas, LP Mongol, ini dong Buddha-chandra usul Krishna Mongol, Mongol usul jadi ahal nama yang kali ayi sini. Masih kita orang masih dalam singkatnya orang momen merendi साहित्य की कोई से साहित्य से कदा है वो ताकत ले है वो की खुद मानी किसी की जना मरंदी साहित्य अकादमी माकी खुदांगा माकी मते योरगा ममांगे तोरंबा दगी कयाम कुमंग तफसिल है ते मशीना अंदकी जना तथारी को हुजी की होगा खुदम जना होगी अदुगा साहित्य की चल है गति 1969 दा मरुद पत्रिका माकी मम्मी मता मरुपत्रे 1969 दिगी ngasi phawgi tathari ki chel asi ngasi tripura gi sahitya ki tebul kada digi kada bhaw yo re habgi pramanama chel apple bu pang ahamba 1969 da mama nyelmani na oranga sampado sakki chel so sampado adugi mami to tripura da sahitya ki इचेल अदुगी मनी तो तब चाना कोई मरुद में करना सर इचेल मतंग ना कनो
magazine yang pemuda tapi mami susu itu na saya itu cakap le asyik mati happy ya ai bi hana mamangi le macam degi hotik na asyik mati hele itu bu sharing di macam di dami wali macam wali yang bagi sini kerja di wali itu wali yang na aku ini terperagi hotik ki film saya katakan itu na tiada luar ini boleh culture ini boleh madang utang dah apa na waring dah memikir tahan masuk cumi aduh saya kita jadi sering dah meru na apa na kong hangi sisu ane begini kumang tak sudah si bau dia na yang katakan jadi di hari ai bising temporada hari bising di ayam ai bingatan ni jadi kita anggap sama diri kali dia hujung cikce apa na uriba ijel sida ai bina masih jenis jam aduh ai bising di sokara tuh baru operasi kali aduh na ini saya lagi literatur yang culture program na saya akademik khususnya mereka tuh programasi terang selalu dari kita muka ai tamu itu yang mungkin dah agak terpuntuk boleh na ngasih informasi asik aku begini formasi dosen dari yang Jadi udamu conversation naman kan mayang pun na lepi na udah bukan saja harus jadi aku buat session bagi session nanti kau betul benar benar nak bagi di tulis semua yang bagi kita nama kami mau nak bagi nasi nabok dulu nak jadi kan kumba kalau saya mana nasi le na job 2025 nasi Kung kaba dari kasi matasa kana gubagi matanda sponsor to biniba aduga density matin pambiniba kana gubi sekreta ada so organizing committee da dulu aina nolok na hediri mata ngasidi first session kasi hauna na ba kana kurang to jadi first session nasida chair lobi da ba M Nilamani Singha Kai Naraba Uzana Masih Chair Lobi Bani Jadi Mohon Ambulance Paper Abi Berbi Abi Kataba Singgi Manunda Ningala Pujar Kata Kai Nadaraba Aiba Uda A Ravindra Kumar Singha Dr. Muradhana Maithem Lenana L Mina Devi Na Mohon Ambulance Nabaka Sulu Bubuki Puduka Puduka Okay now. Sige, basta sige moderator ki mo nanda lengsin binaba ikay nagar babuza M Nilamani Singha udaho kausin dari pagkata. Ada macam kan? Ada kausin dari E Ravindra Kumar Singha dan negara Bahima Dr. Anuradhana Maithem dan L Mina Devi microphone atau apa later dari asin dum tanggal sekarang later jadi aja Belum kau jadi sih. Kayak apa ya? Apa?
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ Masih saya menyusui ide yang kata tadi yang sama Tripura Manipur Mapan Tripura apa tu? Ayo, alam mo yang dari start dari mayambo ay nagsagot sa rin. Masang tayo kung ba ningkuyo ba ang start yata option ay untuk tahu dari pada ay hidden image tapi nga hagi bolo el vivo na mati mo panti ay yung ka sadarke layer di ironi may di kami lasi ni no kaya matang kaya mo ang iwari ni ago hulik su ni jage may di mapangga Manipur की मपांगा अस्पान करना कविता की मदद बुझिया वारी मचा की मदद नहीं दबा असम बहुत ही थोड़ा कने जी सुनता खालू लोग ऐना ऐनी सिटी ने जा मल्टी एडिटर वाली जा कविता खरी yang ni kami ada maksud mayam ni kobida ko ni ko ni na usi oi bani so chena do war bani na so koi na yang na war na kisi ko ya jab ai na khanje bada ke mati iklagi kavita takpa sida so mati kama malu pagkilan ng kiya ini. Ay ini. Macam dah pagkilan. Ada magazine journal yang kopi. Masih nak ilmu juga. Lalu, kawita ni hamba untuk pengembang artis terus mahal itu. Hamba menurut वो गिवन कविता ही गायन कविता ही आदि कना बोर मिक्सिंग नबान तगा वाखन नखन वातवा कमो हिंदी थोला जो आई कोई के पेचे रो नाम अदुना मेट्रो द थोरो कोदो वाही दो मसी पुनिंग जगी थोरो बा हाई को नंबर को वाखन मुलाई तौरी दो वाखन मा होदी के Aku di platform je bukan pada suri ini kami media kami ada sama dia. Ada dia mengunda, dia mengunda jenama tu boda, mai lari kemana? Tripura ni kami ini mat pui. Ini mat pun ada sama juga ini. Jadi manusia juga kenapa Nupi sini iba kavita na, produk nupi kavi ini dia mesti masih user. Agar apa nama tu na, ojiki macam ni nupi deh hengar tu bani, apa sih nimpa na tu tanah tu bani, ojik macam ni. Agar na, kita ni nimpa itu jadi satu lagi ada. Kamu ini, kamu ini warna ni.
mari chapchana putuk na bagi ni pa jo ku chi ni ne ai ko ni liep te uri Tripura da ko mari teno ye ba kavita le ba liep te ko uri chat ko ne ko chi ada lupa keno ni pa ba na li la ba ni ba da di chi me ga ke ma ko ni ne adu mo ko ni pa sing na kavita le ba keno to na chi sa triti ya no san so ni ai kano na kami na pandodo Tripura lagi kavita da iba award pangba Manipur award pangba asun ba award pangba mayam yawe aduli aku yung chakko dahil masan maga ay na yan na ikay na pumugtari ay na Manipur da sahitya Tripura की साहित्य परिषद की कैसे है ना प्रतिनिधि न्याय चल मगर सही लोग आना बोली अगर कहीं कोपिता से ये है कि बांग्ला रोज करे मम्मी रोज है कि अरे नौ तो सब तो कोई सोचा सभी लोग मम्मी क्या मणिपुरी के उलिक शो तो सभी जाए आगे मामा टीवी दो अलुमपु साहित्य की ताकत बगी त्रिपुरा की साहित्य की ताकत बदल जाना कामलिकोन गोल्ड मेडल पुरस्कार नौलिकी देवी पुरस्कार आम्बेडकर पुरस्कार एकेडमी पुरस्कार masih त्रिपुरा एक कोई था जैसे कोई जाम सब सब दिया नहीं seperti TV na hanggawi itu ba yang memelihara kuakan liba si asyik bukan sudah karena lari pun ada punggung yang terjun kami tak payah meli kami janji itu punggung yang liba lari punya aku bukan menyambut punggung yang punggung karena bersama mamilya mo na ito. At short story yung kung ito may nawakan story. Wapang mo na. Ito niya saksa iba, simpuliya. Kasi para-para yung mamulahay sa tingmang na wag magbiyan. Mas magbiyan niya, yung magbiyan. Alam mo, magsasalay mo din. Yung makulay mo din. Kasi niya, ay adalah uji macam-macam dapat parti ini number na ayat itu na lalu kan aku sih awal mana semua alu berani ayah bingung ada nama kata itu ji tapi macam mayam itu bingung mana ayat itu na ijil tahu mana kita boleh begitu Alu sama begitu. Aduh, ayo Adi watan kalau ada ayo pengangkat dulu mobil ini dah. Aduh na, aduh apa sih wakil dekat. Aduh bayang ko, kalau ada teraga, nasi ini fast session, obrolan ini aja. Pada first session ini paper pabingan akhirnya Pravin Kumar Singh aku paper pabingan dengan aja.
वो फुटू नवा ये खंजल दा ये लाइफी मारे Trends of Manipuri, modern Manipuri poetry beyond Manipur, Haiba subject Asida, Asigi, Pantokliba, Symposium Asigi, Ikai Komnajaraba, moderator, Amashung, Pepar, Pabi Kotoribi, Loinana, Ikwagi, Egi Manga, Omlang Galensin Bidiba, Alaman, Isil Namayango, Alam. Ekwagi, Lady Drabawaja, Dharmanagarki, Yunam, Gopika, Mahatna, Ayamba, meeting the program the Nashigi Washima, Jamna Toina, Ivatade. Quality is better than quantity. I think quantity jambagi mathau thoidogna laite tiliba mi khara adu asang ba mi oregadi koi mi mayam tindra basu thoidogna kaide awatabu quality jawba mi oregadi ate supai aina Marak program ka habira mataja hui aduna ayatsu nasigi program sida madiwa to ninsingai tatkiba ha anihum mamanda ayatna tauro North Korea da Manipuri Literary and Cultural Forum Amasung takelima tengbang lupki program mada Sharuk Yajarami Angang Singi Mana Matung Jetwapagi program Bainohoy Maduda Inaw Kusnam Mangwalna Iwala Ningsingi Tada Eparamakan Patokna Mahonasi Lakliba Ta Anihum Matunga Ayat Kangalaki Hagana Ningsingi Adubu Mage Makna Hairat Padu Aisudum Karakaradi Honai Makna Haire Pat Chow Dresu North Tripura North Tripura Gita Oina Shairengi Kongchatse Tadanakara Minama Honabi Adubu Ayatna Saruk Yarambasi Anihum Nisugare Aisu Kaya Lingshan Ludri. I did my Nasuhai Matam Tikaradi, Watli program Kara, in Barmatam Oy, during December, January, Slice got over Sujani. The Kudakta program settle on date fixed or I don't know, one away. Other maybe the Kudakta, I should collection Kara of the Raga. Peparashi, Inamaki Hogade. Matugagi Maruina, Peparasi, Ilabai Matunga, quite type Taubasisu, Kara, Equagi Ronda, Atopa, Lon Givina, type Taurina Kara, Kodonjana, Sujawi, Matuna, Ayasha, Telak Nakara Iraga, Namonda, I pray to be Hajunoso, Aina Hajaki, Adubu, Magi Tabak Chimbagi, Marana, Egi Pepar. Type to Loi Rabra, Loi Rabra, Adaki Warimota iso ayat Hangba Hangbang Kide. Adubo, Nashi ayat na lakpada, mat na taram na Peparaju, type to Lore Aduna, Kutta Sinabire, ayat Mangolbo Yam Hadachari, Natrabadi Aigi Aiba, Peparadum, Langopagi, Langopok Oyamgani. Matang nasida ayaki
Mother Teresa na haibiramba, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Aiba wahayishma mayamda thamtani ekoi punamakna habak achawama angthok pasi punamakna ngamde adubu ekoi gi tangthok kadariba pik khaba ekoi gi habak adubu puning changna angthok ngambaduna again bani aidana Mother Teresa na ningsan bidami masi gamna AGD importance oiba wafan में हाइना लौजे ayaki subject oriba awang Tripura da Manipuri sharing di culture ayba subject siga ayak paper asi pajagani the sharing hayba wari asi jamna lu wari ni ikoi awang Tripura da sharing iba di machine kodokna yami haybasu yade adu khara di lei lighting ko na phong bagi machine su yam na watli to sharing haybasu jam na luraba subject amani aina aya ni sim jai adu bu age nahat mamang gai ko ge oja ya moderator amaso maru el biram gol na su Tripura gai ko ge ai bigi machine jam na hegatle aina su mayam da tambiki adu sharing hayba wafam masi jamna aluba subject mani haidana ehat na khanjai adu bekoi Tripura jadi machine na haidana wari macha novel upannas ibadagi hena sharing ibada jamna thawai jawri masi koi ge jamna laibak bani koi kumang tausan bani sahitya da ekoi na sharing ki definition ekoi na thiuda badi asum tauna ibidami definition of a poem. Masika a piece of writing arranged in short lines. Masida sharing haibasiga sang ibayati. Gamna telapna magi wahi magi thongak kada wahi adu jamna tienna. Piece of writing arranged in short lines. Poems try to express thoughts and feelings with the help of sound and rhythm. Aina sum tamna panbidami sharing aibasi jamna aluba subject mani masida ai bina magi songrong ni ba wahi wata adu jamna tienna mayamda thambidam batai madubai koi ge apa ba mi sing na su kabi na kari haining ba masida na munna khangbagi mathau tai ki paper da lakkarage awang Tripura da Manipuri sharing gi culture jatiya ma chakot hannama honna bada jatiya du gi non sahitya amadi sanskriti gi thogan kamna leini samna hare bada mathak ki maram sina mapung phana leijarabadi jatiya du chakot laba jatiya mani haiduna mayam da saksa kanam matam ge thawaya ba Padha ke achom surakona Tripura lamdam sida machine likna leijareba Manipuri ekoi gi sahitya masum sanskriti chapat hannaba da thogan te alo gi dunala awang ko Bharat ki manung chalaba pikla rajya ni Tripura ganatantra gi laina lakringaida lamdam masi matam sana chingmi ningthaulol kayana alami matam masuda ningthau konungda amadi konungi wangmada Banglalon asi marang kaina sikin narami maram maduna mishing litwa Manipuri sing nari klaiso tambada nataga mirol ngang basinga ipaw hamabada Banglalon tangai padana sikin narami nasina maram oiduna kala sanskriti romda anganba matamdagi thawaya na changsin naraklabasu sahitya gi maramda mayon sin badi khara thiengki amasung machine likna uri Urup amagi manungda narik laisu jam mahiba jamara basu mirol da pandit order basu masagi mamalon gi damakta quran ba matum kumbada niol bagi leke mamalol mati makam dagi amrita company thawai gi tan laba lan company
ayaki nainagodri ba area se North Tripura kattane ngasi ayhat nainagodri ba hiram ngasi awang Tripura da Manipuri sahitya da sairenge khautat aibasida maru aina hairabada Tripura pumbadasu sairenge khautat si khara thengna hauki loan tamnamagi lairik novel wari macha drama lairik kaya phong rabasu sairenge ihawasi khara thengna laki mamang su panjekhe Tripura ji awang jala da sahitya gi ihawasi khara thengna su aurakhi in kumja 1978-9 aswaida awang Tripura gi Jalabasa Kongamda leiba Snoka Gulabjit Rajkumar na Mahatma Onukul Thakur ki Sattanusaram aiba lari kasi Manipuri longa andok tuna ahan ba thongbiki matam duga sanukana yamna toina wari tawrami adubu ekoi matam duga angang oibanina yamna munna tasalude Mahatma hai ki Deoghar da magi Sattanusaram ki Maiterona iba lari kasi phone ki aina panbira me adu lari ko na di collection tawjahude masi ko ge laibak ki bane masina awang Tripura dagi ahan ba bomba lari ni aibaya asigi mamangda ing kumda 1962 adoaida Naurem Tonubabu Singham asum aibam Dolakishor anina Liragi Bangladesh iba lairik Liragi lairik kara Om tuna sadarami adubu lairik ko na di kombiram de translation words tabirami sadarami adubu lairik ko na phone kibe in kumja 1970 Bangladesh Ningkam lan matung awang Tripura da leiba lairik laisu haidaba mioi kriyagi marakta saireng khara inaba haunaki London sida ahan ba Manipuri sahitya da saireng iba udoki basi Dharmanagar gi Naurem Sunamani Singh amasung Rajkumar Narendrajit Singhani haigayai matang sida ayatna amatang hajaningi ayatna North Tripura di oina collection jit tawja bada ekoi Prafullo Bijoy da soi koi North Tripura gi Mio Yamani adu matam koina Agartala da laikrabada ekoi North ki collection da yawda haude masigi tamangakti gani nakoi ki saireng sahi ki phonba sagat ki chel da marang kaina phone ki Hariba matamsi Tripura apundagi oina haira basu chepong da saireng ibadagi ahen ba lari koina phongna diba matamni ayatna adum pada hubada sahi ki magazine phongbi ki basarat ki kelda Naurem Sunamani Singhagi Blessing Factory haiba kavita ma ayat jamna toina pada hogi maji kavita do yamna phajai ekoi di maitai nupi singi ekoi di blessing dagi lang shemana mothap narana adugumba lang shemana phirol saramba madagi maramda iba oina tawri Manchester amadi Ahmedabad ki mil kaya dagi so ekoi di imasinna tawiramba adugumba makoi di mahiyado jamna atangba amani haiduna panbidami singha ningai boy asum lektana lakhi ba khongchat asigi mahi oina awang Tripura jala dagi ahan ba oina Aribam Rabindra Kumar Singhagi ing kumja 2005 ta saireng iri bo hal aiba saireng gilari ama phom ki Manipuri Sahitya Parishad Tripura na phom ba lari kasida akan ba saireng khara Bangla dasu handok na hakki mamalon na lari tamba phangjagra ba mioi singna mamalon ki khabal tauba uraga kabina asumna iriki Thamoy lekon ki awan ngai ki wakan kaya bo niksing laduna saireng iri ibo hal mamarol ki sahitya ki mangal amatta panjaki dana ibo hal gumlaba atei sufuru kaya ki ai basina iri maji marol ki saireng kaya salam taujai aina makoi bu rising lak
salam to di aina nakoi gi mamarol nungsiba sikulaga asumna bidabi maruoina mamarol na larik tamba phangkidaba tanlup singi aiba ai bisingu saithaba saideni Kamoy da pen daba ningba thungdaba phongdok ningba wahi kayabu phongdok pa nangdaba adugi nungai daba phongdok pa adugi saideng namani haiduna loksan jage saideng ge lairik asamakada ai bana romanticism da yumham oiba saideng kaya amasu phongbirami parengamani dang ballabada nangbu urubada ningsingli pukning siga haukiba thodok kaya Nangbu urubada haiba sereng dagini amasung chatli leptana haiba sereng sida kabina airi hangla balamjau da chatli mahatna madongta ayang bakong thanga singyatem yadi machudi fijol da letenduna prakriti ga amatta oina Saideng amaga nasisu thokli atiada haja adugo mapung phade magi mangal nasisu chakminara badi lambi sida nanga mapung phana nanthoidagani thajagi manal se airiba saideng ahum simak romanticism da yumbam oiduna iba saideng ni kanagumbi amana mahatna nungsigaba miyoi adugo tanung tamak nungsijai mahatna setkariba mahatna tangthokliba sabak pudingmat Alfada fadai masih kuding makki mioi taibangdi taibang panti hamasat asita sunatana itihas da yumham oi ba sering kaya masu sering iri ibohal aiba lagi asida yauri asigi manungga Maharani Tulsibati Bhara Thakur amadi Harisheshwari Devi go sethana iba sering sing panbaya Nong mai khang thangau dana tamam rupanandagi sangai da tunglaki takel lingtau na tharakpa ninthi jaraba tolayama launi amagi yumda poklabasu Tulsibati Devi Mahati Masada yaujariba naguntana Tripuragi lingtau konungda Maharani oina pani Tripuragi Chanura Singhe damat ahang ba mahi sangli khattuna leyam na lairik tambiba haudopiki Asik Tulsibati haiba sareng dagi lakatcha bane Bhara Thakur haiba sareng sida amok asumna tabina ibiri nong eigi manglanda ujaba phanki ina isen mayam na koisin duna leiri ayhak se ninthira ba singasan mathakta ayhak potha duna leiri Maharaj Birchandra Manikkana manung matam chadana lekhidabada Tripuragi miyam na Bhara Thakur Samarendra Devarmadu Mahutta Radhakishwar Manikka Boning Thom Hapki Bada Samarendra gi Minda Phao Kiba Nungai Kaba Wakal Bukadina Yathokani Amasum Harisheshwari Haiba Sariyan Sida Kadigi Kalamna Maharani Harisheshwari Bhushitaduna Haibi Manipur Maharaj Bhaigachandra gi Madai Lema Harisheshwari Devi Takel Ningthau Anisuba Rajbhar Manikka gi Matik Nagun Chelabi Bhakti Lailabi Maharani Maharani Tekele Batra Lapa Matamda Kubidaki Maitegi Fajaraba Jagoi Kutek Wanana